So, good morning everyone. So today we're going to proceed to our next topic about double slit diffraction. So last previous talk sila about single slit diffraction. Now we're going to talk about double slit diffraction. So double slit diffraction is a combination of two effects, interference and refraction. So ang interference, I know kung ang kabalo na mo ani katuling two waves na magtagbo, so nato interference. Diffraction is kaning yes, katulad ng example, single slit. Ay basta ang diffraction is bending of light around the obstacle. So this happens when light passes through two slits and creates a pattern of bright and dark spots on a slit. These experiments show that light behaves like a wave. So, example, ano yung light source? Ano yung slit? So what do you think will happen sa kani yang light nga kani? So kani siya mo ana ni siya 1 2 3 4 5. And then kani po isa same din sa pikas nga mo siya 1 2 3 4 5. So ang kanang mga ang interference ana mao yang sa duha kani dito kani o kani. So katunay mga interference, mao tunay mga light na ginatawag na to og katong maxima. Kani maxima ni max. So kung naminaw mo last previous topic, natin ginatawag mo na to central maxima o the secondary maxima. So I'm going to correct Mr. Representing on minima daw ay ito to dire, which is wrong. Ang minima is between sa max, katong dark spots. Ang katong di ba natoy ana ang may light na yung mga sugat-sugat. So katong mga dire, mo to ginatawag na to minima. Mean. So kani mao na ang ginatawag na to max, which is gikan diri sa split one slit to mo to mga na-high interference nga nahitabo kay mo to mag-produce siya og light dire. Ang atong walay mga interference nga buhat mo to walay light. So as you observe here, tanan na kani mga dark spots mo na yung na-interference kani. Ang kani mga red spots mo na walay interference nga nahitabo. So another kani as you kaning tanaw yun kay medyo malibat ka gamayan kanina yung mga interference mao ni ang na-highlight. Ang wala interference kay wala siya light kani. Yes. So okay. In this image above, light from a single source shines onto two narrow slits. One is slit 1 and slit 2. Okay. Next. So, mao ni ang formula sa kaning intensity of the fringes. Mao ni ang kaning one sa kaning double slit diffraction. So, pwede po na siya nga ang kaning formula, pwede po na siya na ani. So ang kaning C2 C D mao ni ang displacement niya gikan sa light source paingon diri sa slit. Ang kaning si wavelength kaning si wavelength mao ni ang kwan diri niya o. Kaning ito ang wave niya kaning katong gikan sa source ito ang wavelength niya. And then kaning M. Wait lang. Alright. CM, which is the fixed order, mao ni diri. Ang slit. Kani diri. Mao ni ang katong M, which is the fringe order. So first or second slit.
Okay. So, natay sample problem. Sample problem, a laser with a wavelength of 600 nanometer shines on a double slit setup. The slits are zero point 0.2 millimeter apart and each slit is 0.05 millimeter wide. A screen is placed 1.5 meters away from the slit. So, ang una na tubalo na syempre, ang atong mga given data. Now, ang question. What is the distance between the first order maxima and the central maximum on the screen? So, para magkuha na ito na, ato sa siyang kuhaan. Ganito na ito itong formula nga, C over D. So, una, ang atong wavelength dito, ang sa'yo wavelength na ito 600 nanometer. Pero, i-convert sa nato siya into meter. So, ang conversion niya kay 600 times 10 raised to negative 9 meter per meter. And then, si slit, we have width, slit width, slit separation or the distance between the two, kalayuan nila, kanidari o apart. Kanidari, kalayuan nila is 0.2 millimeter apart. So, i-save niya po na to, i-convert niya po na to siya into meter. Ang next is iyang width. Ang iyang width is kaning 0.05 millimeter. Same process. Ato gyapon siyang i-convert sa meter. Then last is the distance to screen. Ang screen na to, kay kanina dali. Mo niya ang screen. Distance dito, gikan tayo sa screen. Which is 1.5 meters away. Now, to find the position of the first order bright fringe on the screen, which is the M1, we use the interference formula, which is katong i-kanina formula ito gawin sa doon isa. So, distance is equals to wavelength. Kana. Now, for small angles, which is a typical in these setups, we can approximate. So, kanina yung mga small angle, pwede na to siya isil. Pwede ba naman change ang formula? C or C tan is equals to Y over L. Si L, mauni ako ang kalayoon niya gikan sa double slit tayo sa screen. Si Y ay ang distance from the center maximum katong gikan sa central maximum payon siya sa bright fringe on the screen. So now, so ato ang kuan final formula nga buhaton, which is na kanino si YL man si C or kani ganito na to kung ipangita niya distance from the street to the street. Now, mo na ito ang final formula. Over the distance. Now, ato na ni siyang i-simplify. Una, si Y is equals to
1, ang atong ganing M is wavelength na nato na. Wavelength, yes. Wavelength 600 times 10 raised to negative 9. Don't forget to put with nga kaning close and open parenthesis para dili ako mabuwa ang mga calculation. Then ang ako ang weight kaning L is si 1.5 liter. And then ang sa ubos ang distance distance between the two slits is in 2.0 times 10 raised to negative 4, which is our boss. Is equals to, ato sa niya siyang i-calculate diri o kani. Yung siya 9.0 times 10 raised to negative 7. 2.0 times 10 raised to negative 4. So, if namin calculator, if you try to calculator, makalculate ninyo, ang atuang answer is 4.5 millimeter. Ang distance sa between first order maximum and the central maximum is the first order bright fringe appears 4.5 millimeter from the center. Gikan atong sa central maximum. Now, next question is Paday, may problem ako? Or something? Same lang good. So, yes, same sa kanang mga question, same process na gyapon katong mga formula, katong si C is equal to M, then wavelength over the distance, or distance C dayon M, then katong C wavelength. Then kung nangita siya o kanina, which is katong yes, pwede ta basta always remember si C ana or si tan is equals to kanina formula. So that would be all what my topic. So thank you. Yeah.